हालेलुया 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 तानी अगुले श्रोतान एबे शैतान का पाखरे नाही हातटाकू मु 2 टका देबी ताकू शैतान समस्त पाखरे अछि केमिति अछि आपण जदि मते कहबे आगे हमें शैतान अछि बोली जानिबो केमिति आपनकर क्वेश्चन मन जे क्वेश्चन बनेबे उत्तर देबी देखंतु शैतान को स्थान दे शैतान रो सामान गुडा गुड जगह लिखा है रोमी 1:29-30 এই জিনিস যদি অছি আপন বাস্তবরে শয়তান সাঙ্গে সংঘাত বাঁধছন্তি তোড়ে গাস্তান রে হ্যাঁ গুরুবাড়া করিব না এটা মলিক স্যার তাহলে তো পাই গোটে পদ পড়ো বাহি হ্যাঁ কাই পড়লে হ্যাঁ সর্বপ্রকার অধর্ম দুষ্টতা লোভ हिंसा ईर्षा बोध विवाद छल मंदतारे लिप्त बा परिपूर्ण तापरे हाँ कन्या जो हठात रागी जाती निंदक ईश्वर सत्य वाक्य को घृणा करबे बाध्य आईना ने बोली कहबे हाँ अत्याचारी दाम्भिक अहंकार दुष्कर्म उत्पादक माने निजे तैयार करे हेंग दांजो काड़ा हेंग इंदी सारी के हेंग कत्ता की सारी न जानी की सारी बोले सुआ आपनकर भाषा रुकटुक कहबे एमिति कहउथिले न देखि न जानी की निजे रचना करथि उत्पादक इज ए प्रोड्यूसर फ्रॉम डेविल स्पिरिट इज ए नॉट ए मैन his body to enter body to belong in a evil spirit माने पड़तो याने पेनु लोको ढिंग तोंबे माने मात्र लाए अनाथ माने शैतान तारा कार्य गुडा का माने याने हिंग तांदु के ए देहिंग ताती के ए नहीं सिंग ताती के पुना सिदा सति पे आज हमें निर्मल भाव रे कहिबा जे ए कथा गुडा को अछि ना नाही आपन पाखरे का पाखरे नाही का पाखे अच्छे हाथ टेकिबे कि सत कथा पाप किए करछि बोली मु कहछि कि कहबो पुलिस पळे आइबो ना सत ना मिछ सेति पई गोटे लेखा अछि आपण माने निजे मु भूल करछि बोली कहबे ने आपनकर लुचै कि जनकर छिद्र धरे पे चले ए होछि बड शैतान लुसिफर नाती नरके जाति इटा भाटरे उड़ते जनकर छिद्र धरिया पूर्व आपण केते सच्छन अछंती चिंता कर ठीक कहले भूल कहले जदि आपण सच्छन अछंती ताहाले ईश्वरंकर सहित गमनागमन करूथिबे ईश्वरंकर पवित्र आत्मा रे भरी हिथिबे एवं वाक्य रे भरी हिथिबे ओई आदमी सच्चाई आदमी कहता है हालेलुया 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 आपण निजको देखंतु शैतान को स्थान दियने प्रसंग चलिबो ए प्रसंग सरला पर स्त्री पुरुष थुमड़ी फटाफटी हेबो से प्यूर शिलापति शैतान की पति 7000 रेट शैतान केते रेट एबे प्रसंग चला देबी प्रसंग सरू सरू जदी के जदी रागिला की शैतान से की शैतान केते रेट है 7000 हां पहचान पड़ता है हमें जो चिन्नी पारनु मो पाके शैतान अछि कि नहीं की बुझ पारतो ना शैतान नाही तुम पाखे अच्छा मु वाक्य काढिबे एटा अछि ना ना या एटा जदी अछि शैतान पक्का अछि माथि 15-18 देखो एमि सब प्रचार चली वर्ष वर्ष बीती गलानी शैतान को स्थान दियो ना मात्र भीतर सुईछि शैतान देखो तो किंतु मुखरो जहां सब निर्गत हुए हृदय भितर बाहर रेकॉर्डिंग हेगिरी तापरे हां असुचि करे 19 हाँ हाँ कुचिंता नर हत्या व्यभिचार मिथ्या वेश्यागमन चर्चा और मिथ्या शिक्षा बाहर मिथ्या मिछ कहतु ना ना कहना आप कहना रिपोर्ट करते ना ना दरमा के मिल दरमा के मिल मिथ्या रिपोर्ट देले ही दरमा मिल तो शैतान रचु ना नहीं
ଅଛ ନା ନାଇଁ? ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଶା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମିଛ କହିଲେ ପୁରୁଷ ରାଗିଯାଏ ନା ରାଗୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଶୈତାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସତ ବେଶଟା ନହେଲେ ତେଜା ଦାଇ ବୋଲୁଥିଲେ ଅଛି ନା? ଇଏ ବି ବଡ ଶୈତାନ, ସେ ମିଛ କହିଟା ସାନ ଶୈତାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ମିଛଟାକୁ ଯିଏ ହଟେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିବ ସେ ଛାଡି ଦେଇପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନରଘାତ କରିଥିବ ଛାଡି ଦେଇପାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ହବ ସେ। କିନ୍ତୁ ମିଛ ସରିବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଗୋଟେ ସରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦିଟା ମନୁଷ୍ୟର ପତନର କାରଣ। କଣ କଣ କହିଲି? ମିଛ ଗୋଟେ, ଗର୍ବ ଗୋଟେ। ଗର୍ବ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ? ନାଇଁ? ଟିକେ +3 ପଳେ ତ ଚାଲି ଅଲଗା ହବ। ମୁଇଁ ପଛପଟେ ଅନଉଛି, ଇଏ କେତେ ପଡୁଛି ରେ ବୋଲୁଛି। ଟିକେ ଯଦି ପଛପଟେ ଅନେଇଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା କହିଦେବି ତାକୁ। ପଛପଟେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଗର୍ବରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ। ଟଙ୍କା ସରିଲେ ସିମ୍ପୁଲ ଆଇବ, ଦାଦା ଦୁହାରି ବୋଲି କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେସେଜ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମାଜିନିଂ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାନେ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ and spiritually deeply. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଏ ପ୍ରଚାର ଗୁଡାକ ଚାଲୁ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଯାଉନ ବେକାର କାହିଁ ଗୁଳିଆ ହଉଛି ଜଗତ ବୋଲି। ତୋର ଜମି ହେଲେ ମୁଇଁ ଚାଷ କରି ବୋଲୁଛି, ସତ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଗୁଳିଆ ହଉଛି ସେ ଶୈତାନରେ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁରେ ଅଛି? କୋଉ ଶୈତାନରେ? କେତେ ରେଟ୍? 10,000 ସିଆ ବଢେଇ ଦେଲା ସେ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେସେଜ ଦଉଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ସଡନଲି ଗାଳି କରିବ, ଏଟା ଶୈତାନ ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି? ଜଣେ ପୁରୁଷ ସଡନଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମାରି ପକଉଛି, ଏଟା ଶୈତାନ ନା କଣ? ହେଲେ ଶୈତାନ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଧା କହୁଛି ଏଗୁଡାକ ହଟେଇ ଦିଅ। ଏଗୁଡାକ ଯିଏ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନାଡ଼ି ଢିଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା, ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ମନର କଥା କହିଦେବେ, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସତ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଯାଇନି, ତମ ଘର ଯାକ ବୁଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାପ ଏଇଠି କାଢିଦେବି। ଯାହାକୁ ବାଧା ହେଲା ମୋତି ଦଣ୍ଡ ଗୀତ ଘିଦୁ, ମୋତି ଫର୍ଗି ଗୀତ ଖିଦୁ ନାନବେ ସନ୍ତା ବେଶୀ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କୈଳାସ ଭଲ ଯେ ସୁଟିଆ ନା ଗୀତଟା 144:1 ଦେଖେ ସୁଟା ମାନେ ଏ ବାଇବେଲ ମାଗଦୁ লিপে দিও। ତମ ବାଇବେଲ ଅଛି ନା ଦେଖ 144:1 ବାଇବେଲ ଟିକେ ଦେଖେ ପଢେ। ଜୋର କି ମହାରାଜ ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଆମେନ୍। এটা বাইবেল ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ କାକା ତୁସି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣେ କି କାମଣି ପର ବେଶୀ ଜାଣେ। ଯାହା ଯାହା ସୁଟା ଛୋପିନ ସାବେ ମାନ हालेलुया। অবশ্য মির পান্ডা সিদের কি নাকি এদা বাগা মিরি দি ভাই রাগ ওয়াইন্দারে মিরেনে ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖାନ୍ତି। ଦୂର ଶୈତାନ ଆଜି ଦୂର ଶୈତାନ ଦାଦା। हालेलुया। उत्तर काढे उत्तर पाटर काढे उत्तर पाटर मी बायबल समाने नाही अटे सूट का पिंगत नाही ନ ଜାଣିକି କାହିଁକି ବେକାର ଶିଖ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ ମୋ ଠାରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ବଜେନ୍ଦର ସିଂ ଅଛୁ, ତାଠୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍, ତାଠୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପାଷ୍ଟର ବେନିହି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ସିଧା କହିବ କେତେଟା ମାଇକିନା କରିଥିଲୁ ରେ ପରେ ବିବାହ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଆସନା କାଳେ ବୋଲିନି ଦାରିଆ ସାହିବା ସମझा ଜାଗର ତ ସିଧା ବେସ୍ତା ନା ତୁମେ ଜୁହାର କର ନ କର ତୁମେ ଆଖି ମାର ତ ରହୁଥ ବୋଲି କହିବ। ସତ କଥା କହିଲେ ମତେ ରାଗିବେ, ମିଛ କହିଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବେ। କି ଲୋକଟା ସତ କଥା କହିବି କୈଳାସ ଭଲ 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 ଖରାପ ବୋଲେ ଭଲ। ଯୀଶୁକୁ ତ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଛ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି।
ପଛ ଧାଡ଼ିରେ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଚିହ୍ନିଲ ତ ସେମାନେ ଶୈତାନ ଆଉ କେମିତି କହିବ? ଛିଦ୍ରକୁ ଧରିବ। ଛିଦ୍ର ବୋଲେ କଣ? ଏହି ଇନ୍ଦି ସାନ୍ଦି ଏହି ଗୋଟେ ବେସମନ କାତା କି ସତ ନା ମିଛ? ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 100 to 100 ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ against speaking me, but I am not a care to them. Hallelujah, 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 hallelujah. ବୁଝା ପଡା କି ନାଇଁ? ଜିସାୟ 29:21 କଥା କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ଶୈତାନ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା? ଦେଖନ୍ତୁ ଜିସାୟ 29:21 ଡିଟେଲ କାଢିବି ସବୁ କୋଟା ମାଣେ ଦାଦା ରାଜା ମୁଁ ମାଉଥ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ନା ଏଇଟା। ପଢନ୍ତୁ କହିଲେ ସେମାନେ କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତି ଓ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଦୋଷ ବକ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ପାତନ୍ତି। ଭଲ ବକ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ପାତନ୍ତି ଓ ଅକାରଣରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଦୋଷାରୋପଣ କରନ୍ତି। ଏମିତିକା କହିବା ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତି କିନା ଦେବେ ଇମ୍ବାନେ ମୁଖାମୁଖି କଥା ନା ଭିତରେ କିଛି ନଥି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅକାରଣ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ବଚସା ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କେତେଟା ବୁଜୁଳା ଅଛି ସେଟା କାଢନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାର ପଦ ସବୁ ଠିକ ରେ ଏମିତି କହିବାଟା ଏମିତି କବଲ କଲେ ଖାଇଛି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝା ପଡିଲା? ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶେଷ ସମୟ ଏଇଟା, ଏହା ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି। इलेक्शन का बाद में क्या होगा आपको पता चलेगा। आपको रुक में बता रहा हूं ना। जिते इलेक्शन को कौन हम आपन को आसीनी मु छाड़ी देछि केते लोक होई देखते लोक मो पाखे जति व्हाट्सएप सब छाड़ी देछि सेरा देखो जानो तुम लाइफ को देखो। हालेलुया, हालेलुया। ता पूर्वरु ଏହା ହତ୍ୟା ନିହାତି ଚାଲିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇକି ଶୈତାନକୁ ତଡିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଚ୍ଛା, ଶୈତାନ କଣ ବସରେ ଆସୁଛି କି? ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଆସୁଛି କି? ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେ ଶୈତାନ ପଶଲା ଏମତିଟା ପୁଣି ଭିତରେ ଗଲା ଗଣି ଶୈତାନ ହେଲା। ହେଲେ ଶୈତାନ କୁ କଣ ଦିଆ ନାହିଁ ଲେଖାଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଟି କୁ ଦମନ କଲେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାଜା ବାଲା ସବୁ ରେଡି ତ? ଦପିଞ୍ଜନାମୁ ଓ ବାମୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ତାରେ ଡବା ମାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ବାଜା ବାଜା ସବୁ ଅନେଇଥିବି ଆଉ ତୁ ସିଆଡେ ଦେଖି ଆଖି ମାରି କାହିଁ ସାବଧାନ। ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛି, ତମର ଆଖି କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି ଡିମା ଅପର ଡିପର। ସାବଧାନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ଖବର ଯାଇଥିଲା ଆମର ସିଆଡେ ଇଆଡେ ଆଖି ମୁଦିକିରି ଝିଅকে ଆଖି ମାରି କାପଡ଼ ମାରି ଲୋକ ବନ୍ଦ କରାଇବ ତ ପରେ ଆଖି ମାରୁ ବୋଲି ସତର୍କ ହଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା କିଏ କେମିତିକା ଲୋକ। ପିଲାମାନେ ରାଗିବେ ମତେ ପରେ ନା ବାଗା ଆସ୍ତେ ରାବାଇ ଜାନେ। ଆରେ ମୁଁ ଆଇବିନି ମୋ ଏରିଆକୁ, ତୁ କୁହ ବାପା ଆଇବ। ମୁଁ ପରା ତମର ବାପା, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଅର୍ଥରେ ଜଣେ କି ଦପି ନାନା ମୋ ଆମୁ ଓ ଆବା ଗିରା ଡେସାନେ ଗିରା ଡେସାନେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲେ କି କରୁ ଦପି ନାନା ମୋ ଓ ଆବା ଏରା ମଲା ମୋର ସେଇଟା ଏମିତିଆ ଲୋକ ଶୋଇକି ମଲେ ମତେ ମନ ଦୁଃଖ ଦପି ନାନା ମୋ ଓ ଆବା ମୋ ଗିରା ଡେସାନା জানলে বাজা ভালো এটা কিন্তু কে বক্তা এটা ডেঞ্জার টারে বাবু মু বক্তা নাই মালিক মালিক বক্তা তারপর মলি পাইছে হালেলুয়া 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 আউরি শয়তান বিরুদ্ধে শিক্ষা দেবী লোক বিরুদ্ধে নহে কা বিরুদ্ধে শয়তান বিরুদ্ধে মতে তাকত দিয়া হইছে পরমেশ্বর যে শয়তান বিরুদ্ধে কথা কয় লোক সিনা ইয়া নেহিন কান্দুকে আরা সাড়ে শয়তান মাঙ্গা নাঙ্গে আরা সাড়ে নাড়ি কাপে ನಾನು ಬಂದು ದೂಕಿದಾಳೆ ನೀನು ಆಡ್ತಾವ ಜಾಗರ್ತ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ଆଉ ଶୈତାନିକ କାମ କଣ କଣ ଅଛି ଜୋର ଜାଣିକି ଯଦି ପ୍ରଚାର କଲେ ବାଦି ଗଲେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ଯେ ଜିସାଏ 30:10 ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ସେମାନେ ଦୋଷ କଣକୁ କହନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଗଣକୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗଣକୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ ଠିକ ଠିକ କଥା ବେସ୍ତା ମାଙ୍ଗେ ନ ନାହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର এটা তো পিওর শয়তান কি শয়তান পিওর অরিজিনাল 2 কোটি কোন হবে কেতে প্রভুঙ্গ লোকাতে ধীরে পাই বেস্তা নেই যে মা আই পাই এই জোড়াতে লই জ্ঞান হিং আবা আদা আবা ইয়ার মানা না ঠিক কথা প্রচার করো নাই বলতো যে আমকো কি কথা লো মা আম্ভମାନଙ୍କୁ কমଳ କଥା କୁହ মালিশ করো বলতো তারপরে ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ଲାଷ୍ଟ ତ ବିଚାର ମାନି ନା ବୋଲେ ପଦ ପର୍ବ ସିଟା ନା ଖାଲି କ୍ଲୁକ୍ତି କ୍ଲୁକ୍ତି ରହିଲା ମୁଁ ଭାଇ କର ବୋଲେ ପଦ ପର୍ବ ନଥିବାଟା ଗପି ଦେଇକି ଯା এটা অতি ভ্রান্ত শিক্ষা পদপ্রব দিয়াটা অশ্লীল শিক্ষা হালেলুয়া আমকো পদপ্রব দরকার না গপিবাটা দরকার পদপর্ব দরকার কেতে লোক হাত দেখিলে আরে পদপ্রব কেতে লোক হাত দেখু না ওড়িয়া বি বুঝু না কেন ভ্রান্ত প্রচার চালিব নাই বাইবেলের যাহা তাহা প্রমাণ যেড়ে বড় স্পিকার বে হেউ মো স্পিকার কো দেখু নাই তার পদ পর্ব সে কোন কৌতি সেটা মোর জীবন হালেলুয়া 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 গোপিঞ্জনামু
मोर भौणी गाई पारला नहीं मोर भौणी गाइला जे सुनी तो लागुला मते तार बड़ भाई नाचता भाई ना गायब बोली से नॉर्मल रे गाय देला हो नहीं रे एमिति गाइले टिके नाची हो सत ना लास्ट रे नाच अछि ସେଇଠି ବସବା ଲୋକ ବି ତଳେ ଆସିବ ତମେ ପଢିଲେ ପଢ ବସିଛି ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଡକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗୀତ ନାଚ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉଠି ବାଜା ଚାଲେ ଶୈତାନ ଆସେ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମ୍ୟୁଜିକ ଚାଲେ শয়তান প্রবেশ করিবেন মাত্র যে মুখ খুলু নাই তা ভিতরে বুদ্ধা শয়তান আছে কি শয়তান এরা সৌরারে জুজু সনুমান জোড়ে ঈশ্বরଙ୍କ লোক গীত গাইবার কোন গুଳିଆ ହେବ କି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନଙ୍କ ହତା ଯଦି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ପ୍ରଥମ ସାମଲ 16:23 ପଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାମଲ मिलला ना नहीं एणु परमेश्वर ठारू सही मंद आत्मा है एते बेले दाऊद बीणा नहीं बजाते कहीं रे पांते मंद आत्मा रो मुक्ति हुंते हालेलुया तो गाड़ी वाड़े एसपी से जिसु आबांग नहीं कोस्ता मेरे यार दा हम तो पुराना ना इन्नादा ए फिर पुरो नाड़ीता दरो हां हालेलुया अरे दोने व्यक्ति तो गीत तो गाओ नहीं बोले कि द पिंजरा मो दस घंटा प्रचार कले मत किए शुबे ना मुझे जानी कहीं गीत बाजा वाक्य तुम्हें खाली गुफा कापड़ करके शैतान को डराने का प्लानिंग एक है म्यूजिक ना चलेंगे ताली मारेंगे तो शैतान भाग जाएंगे हालेलुया जो कोई गाना नहीं गाता है तो शैतान अंदर में सो रहा है कौन सो रहा है शैतान इसीलिए आज का थीम ही आपके लिए रुका हुआ है तो शैतान को तोड़ देना हालेलुया बाहर को निकालना हालेलुया हालेलुया तो देखो जी कहते लोग टोटली ना खाली ये बाड़ा नहीं बोला चाहिए मुंडो काम कौन नहीं एटे बक्ता देखते लिमती नहीं 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 सेटा मनुष्य बक्ता लिमती हबो नहीं पवित्र आत्मा बक्ता लिमती चलिबो हालेलुया अच्छा तुमको को बक्ता दरकार पवित्र आत्मा बक्ता दरकार मनुष्य दरकार पवित्र आत्मा हां पवित्र आत्मा सब जानी गीत म्यूजिक मते भी जणा रे बापा म्यूजिक एड़ा बाबा ना गिटार मारी स्टाइल वाला है हालेलुया हालेलुया गोटे हालेलुया लेकिन बाजा कोन होती कोडी छिंडे बाहा तो देखो हैला आए गीत सड़की तु मारू छाड़ नहीं गल तार तो ते बाजार नजर ना क्या नजर थी सतन नहीं एटा सतन नहीं समझे तो हस खुशी शुणा शैतान निजे पशब ना
যদি দিয়ে রাগ থিব নোড়া বেসনেন কাড়ে এটা না বুদ্ধা চলা চলি আনি বুঝি পারল आनंद है कितना आनंद है हालेलुया 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 शैतान को गाड़ी बना रखिबो केते लोक हाथ टेको के गाड़ीबो शैतान को जे हाफ टेकु जे हाफ काढुसी से घरे जाई झगड़ा हबो जे एति कोला अधा हालेलुया बोला बिते आटे गइया घरे जाई मार कोन लागिबो हां इचिंग दानी बक्ता ताची बात नानो कोइन तनोरा আমি যাতে वाला लाइसेंस कौन दो तू के दे हालेलुया 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 समझा ये शैतान को डराने वाला है हालेलुया हालेलुया बुझा पड़ा कि नहीं तो ध्यान दो तू गीत तो गाय मो तो इंग्लिश की हिंदी गाय रे काहे के काला मुड़ा तुले भी रटो ना ए गोटे राइटर काहे दरकार तुले कोड बुझु नथि मात्र डेरिंग रे चालू थी बाबा गोटे मेन एरिया पाई बोला हिंदी तो ना लेबर हिंदी खाली जाता है पीता है पानी का दूध लेबर हिंदी लेबर हिंदी सीखा है गुजराती हिंदी अलग है बंगाली हिंदी अलग है कलकत्ता का हिंदी अलग है समझा केते हिंदी गोदा तुम्हें खाली सीखे जाए भाई छाता से अरे हेलो छाता से एटा लेबर हिंदी कंक्रीट हिंदी की हिंदी ସେଥିପାଇଁ ସତ ହିନ୍ଦୀଟା ଶିଖ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା 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 अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କାଢିବି ଏଟାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଶୈତାନ ଯା ପାଖରେ ଥିବ ଟିକେ ରାଗିବ ଉପଦେଶ 3 ର 4 ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା ଗତ ପଛରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହସିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁତାପ କରି ସମୟ नाचिबार मध्य जोर के लिए ताली मारिबा हालेलुया हालेलुया मते एई कथा तुम चित्र धरले गजपति फुलबाणी मिली पड़तो वाक्य सब सत जे हसेबाटा का भूल ए पद पर बाइबल नथिबो काहे थिबो ना अछि जैसे पाई नथिबो नहीं हां कांदीबार समय अछि नचेबार अछि हालेलुया 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 आनंद रे वाक्य सुनुची आनंद रे ग्रहण करती शैतान चली जाउची हालेलुया हालेलुया गुडा रे एमती शिक्षा दउती लेके नाची नाची बोला पड़े हला शैतान हाय हाय भाग चल डिस्टर्ब करछु बोली देखा तो शैतान फुंगी के पड़ेला गीत बाजारे शैतान चली जाए हालेलुया 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 अब पेलो मांगे लेगानो आताती हालेलुया 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 एटी तो जे आमे गोटे स्वर देखिबा किछि बाजाय तेरा देंदु बोला जे तू माई पेनो ए पगटी दा देंदु तको शैतान ए तको शैतान ई शैतान तार स्वर अछि ना नहीं और सुन जो गाड़ी नीने गाड़ी की थी ये तो माई पेनो और बाकी बात माई गाड़ी आओ चले अब पेनो मांगी अब
कौन पाई दयारे मुक्ति करिबा पाई। हालेलुया हालेलुया। आज मुक्ति पाइबा पाई अनेक वक्ता माने बोलुचंदी, बालक माने मते बोलुचंदी मुक्ति देबा पाई। आमे तांकर कथा को रागिबा द्वारा आमे मुक्ति प्राप्त हेउना हला इंगना बेसलेन करे वक्ता निगे तास कादा इकारे यारनी जुटी सतो कि नहीं। हाँ सतो नहीं। आज तो तुम्हें सुनी जानतो नियो जे कौन सी चालक हंतु पालक हंतु वक्ता हंतु प्रचार कर तांको ऊपर बचसा न करंतु। बचसा गुटे नंबर 1 शैतान बचसा एहिना कहबो किरे पास्टर सो पालक गुटे इनकी कहबो किरे चालक गुटे इनकी कहबो किरे सिटु को तो लेखा हेछि सतनामी छ ए सतनामी छ सत ओय ना सभ्यता में है यार टुप्पी की तो डाटा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको कोई सोचे नहीं है मैं सोडन ताड़ी में हूँ। हालेलुया हालेलुया। सत्य में चिंता करा दरकार आपण माने टिके खामो खाले बसन मन नजर करूची सत्य की जाला भलिया आका इन्ने आका मंदी का सूर्य भाई ना इनो तो कोई बच्चा ना इन्ना मातो रागो इन्ना मुश्किल कर इन बेचारे गान वाले अभी नहीं करे। हालेलुया 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 तो मिसिना पाल को ताल मन डरे काई मते डरे काई कोते इन दा हा पाप गेल सबसे कोटा दे आई कर का गोती सकते आई का भाई जा पाकरे पाप थिबो से रागुची से रागु नाई शैतान रागुची केते लेखाइते रोमी 7 र 20 रे लेखाइ से रागु नाई अबा नाना गुले बेस्ता तुम यानी रा ओपन कता मा खाइ ए कनान बांधे बाले बाले राजनीति को बाले काय पड्या त किंतु जहां मो इच्छा करे नाही मा तो पडेलो मा उतरे पडे किंतु जहाँ मो इच्छा करे नहीं जहाँ मो इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मु हाँ तेबे मु ता निजे खबरा जाए। हालेलुया हालेलुया। आ तो कहबे मो ठारे थिबा तेबे मो बोले 2 घंटा मो तो टाइम काई देबो पॉइंट पड़ले 200 किलोमीटर लोक। हालेलुया। पड़िबाटा मते षष्ठ रूपे पड़िया पड़िबो ठीक 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 कमा छेद करिगिरी ताहले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जे गाली करती से करू नाही जे पान खाउती से खाउ नाही जे नाच खाउती से खाउ नाही ता भितरे शैतान ता मक्का दखार दिसिलाउ न धामपुर से शैतान जिबि दई कि शैतान तिने या नहीं ना चढ़ी दिली ना नाच खाइबा लोक मध्ये अछु आमे अछु ना नाही प्राय 50% नाच खा ना कोटी के अलगा थुमड़ी फुलिबो नाच खाई खाई आइबो 11 थुमड़ी देखले जोना पड़बो मोती इंदारा दे पोरगाने नाच मोती मा तो पारे गलालो मा कारण से असारा लोक को जानती ए बापा इंती नाही कारण से असा लोक इंती आलोचना न करी अधर्म को देखंती। हालेलुया। ऐसे पढ़ना बेटा 2 बार में बोल दिया। हालेलुया। ओसारो एटी गुटे कांगलो सेटी गुटे कांगलो पुलालो ठीक 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 पड़ी। हालेलुया हालेलुया। हला आत्मिक लोक माने करेक्शन करबे तू लाज हो ना एमिति पड़े तो पाई पुरस्कार अछि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एटा पड़ा से मुह करिछि से चिंता न करू मते जानिबे तार मन रे कोन अछि से सिना बसिछि ता पाखरे के गाओ का पाखरे मन अछि ये माइंड इज एब्सेंट एंड रनिंग बीच बजार ब्राह्मणिंगा सतो नै खाली देहटा इठी अछि मनटा सियार अछि। हां एम्बा मा संगन बासेन रे कोन किया से जगह बस्ता सांगो पांगो इठी नै मोर सांगो जने यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया हालेलुया। मृगी मृगा इठी नै
ಜೋಣೆ ಮೋರ್ ಮೃಗಿ ಜೀಸು ಖ್ರಿಸ್ಟ್ హల్లెలూయా తెలుగులో కడి ఈ ఇల్లాను ఎవరు లేదు ఒక్కటి ఉన్నారు యేసుక్రీస్తుడా నాయి దోస్త్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా తెలుగుରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଜଗତରେ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଜହନ 15:15 ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା माँ तो पढ़ रही लो मु तुम्भमानकु आउ दास बोली कहू नाही कारण कर्ता कौन कहंती दास ताहा जाने नाही किंतु मु तुम्भमानकु बंधु बोली कहि अछि कारण मु मोहर पितांको ठारू जहा सुनी अछि हालेलुया कनेक्शन कॉर्डलेस माउथ सतो कि नहीं मेरा फादर ने बोलता है तो मालिक बोलता है तो मौलिक कहता है अगर नहीं है तो गाना गाते गाते रहता है हालेलुया हालेलुया चारो वाक्य में आइला पद मु गीत गाउथिबी आइला पर धड़ धड़ कहबी एटा तो इच्छा ना टिपी गान बटाई गीत गाई पड़ेगा और भाई मान को के कास्ट मान को सर्वजन को लिखाई ना लिखाई आप बता ଏବେ ତାକୁ କେ କହିଦେବେ କି ମତେ ବାସୁଛି ମୋର ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ଉପରୁ ପାଇବ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କହିବ ନା ଭାଇନା ମତେ କାହିଁକି କହିଲୁନ ମୋର ପାପ କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି କହିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଜିର୍ମି 8:6 ଲେଖା ହେଇଛି सत कथा कहीं कहना मुझे हैंडकप होगी राघवादी दिन में 8:6 से मते कहिले हे मनुष्य संतान दिन में 8:6 आमे मनोजग करी शुणिलु से माने यथार्थ वाक्य कहले नाही मात्र सेमाने यथार्थ कथा कहले नाही माउ तो पारे बोले से धोरी की पो एटा की स्टाइल तो जल्दी मात्र सेमाने यथार्थ कथा कहले नाही ठीक प्रचार कले नाही हायो एहा कहि कहि आपण दुष्टता सकाशे अनुताप करे नाही जे परि ऊर्ध्व शास्त्रे अश्व दुधरे दौड़े सही पर प्रत्येक लोक आपण पथरे दौड़िले के हाट को गले के मृगी पाको गले के मिचु पाकले गले आई करे दादा निमंत्रित तो अटे कोया सिंह मीटिंग की होता है दादा यहाँ मीटिंग बंद करो स्वर्ग मीटिंग करो पहुंचो हालेलुया 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 बाध्याते करेंगे अरे मंगल এই দাদা কই আপনি আমরা এই দিনারে তোমরা যদি মোটার সুপার এমকি কোন মো মাসকো 6 টাকা লাগি দেবি কোন এতে সস্তা না রে বাবু ঘুষবাটা মধ্যে উল্টো পাল্টো হই যাচ্ছে সত কি নাই ऐसा घुसा भी ज्ञान हुए ये होची पवित्र आत्मांकर दान हालेलुया 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 ए होची पवित्र आत्मांकर दान ए दान जे पाइबो शैतान ताको टक्कर मारी पाइबो नाही अवश्य जगत ताको स्थान नथिबो जो स्वर्ग रे नंबर 1 थिबो हालेलुया हालेलुया पाई शैतान को काढिबा ना रखिबा काढिबा तो कोड लेखाई शैतान काढिबा पाई बाइबल रखे बड़ विचार ऊपर कोड लेखाई बाइबल रखे जाकब 4:7 लेखाई उत्तर देवा दरकार हमें टिप्पी के आने में पास सिमती नहीं खड़ा होने से मालिक देता है मालिक को समझा माजी को नहीं देता हाँ बाइबल एक बार मत पढ़ तुम्हें मैंने ईश्वर का बसीभूत हुआ शैतान को परिबाधा करो प्रतिबाधा परबाधा नहीं प्रतिबाधा करो ताहाले तो तुम मान को निकट को पड़े जीव निकट को नहीं निकट बोले मोटी के बांगला है उल्टा पलटा पड़ तो रे सॉरी असना हालेलुया हालेलुया नानु पुया अंगवा मंगल का अंग भी
ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କର ହଉ ପ୍ରିପା କାନୁ ପ୍ରିୟା କାନୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇକି మీరు టెంగా నాడితా బేజర్ బొద్దు ଜାଗର ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର ଲେଖାଇଛି ନାଇଁ ନା ପରିବାଧା ଆଉ ତମେ ପରିବାଧା ବୋଲି ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ହେଲା ନା ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧରିବ ହାଲେଲୁୟା ଏଟା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଜିଖରେ 4:6 এটা কল্পনা বিষয় নয় জিকরে 4:6 পড়ো জলদি জিকরে 4:6 নাই ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ କହିଲେ ଏହା ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଥା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବଳରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ନାଇଁ ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏହା ସ୍ୱରଦେବତା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲା କାଲି ବାଦ୍ୟାନ୍ତା କରିଦେଲେ ପଦ ପର୍ବ ନାନ୍ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಯ್ದ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಮಾಯ್ಕ ಯಾರು ಇದು ಉಡ್ತಾನೆ ಪಾರಿ ಆಗಂತ ಪಾರಿ ಆಗಿ ತಾಗ್ತಾ ವಿಚಾರ ପ୍ରତିବାଦ ବାଇବେଲରେ ଅଛି କି ହଁ ଅଛି ଏ ତ 23:14 ଅଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ହାତରେ ମାରିବ କାହିଁକି ତାପରେ ଓ ପାତାଳରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ ତୁମେ ଫଟେଇକି ସିଲେଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଉପରକୁ ଯିବ ହାଲେଲୁୟା ନହେଲେ ଗୁରୁ 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 ଗୋଟେ ବାଜିଲା ବୋଲେ ପଳା ଯିଲେ ବେଶୀ ନାରେ ବା ଧାନ ରୋଗ ଜାତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଜାଗତ ପିଟିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଟା ମତେ ଅମର କୋର୍ଟରେ ମତେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ଏ ବିଜାର ଲଗେଇ ବୋଲ ପାର ତମ ଯୀଶୁ ପିଟା ଏଟା ତ ରୂପା ଲେଖି ପଡେ ବୋଲ ହଁ ଏଇ ନହେଲେ ଉତି ଗାଡେ ମାରି खाली चित्र होता नहीं इंग्लिश का ये वाले का क्या नहीं जाएगा खाली छिद्र करवा बाहर आगे आगे रो बोतल ये तो आठ चार तीता है जागरता है ये मैं ब्राह्मणी आपको नहीं देता ना भी तो जैसे ये दोनों नॉन किया बुझिबा तो ए हस गमा शिक्षा मिलिबो नहीं केते दिन पड़े सत कि नहीं बेन ही ଏବେ ଶୈତାନ 100ରୁ 100 କାମ କରୁଛୁ ଜଗତରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ହସ ଗମାତରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରିକି ପାପରୁ ଫେରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବୟସର ଓରିଜିନାଲ ଶୈତାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ବୟସର ଓରିଜିନାଲ ଶୈତାନ ଆଜିକାଲି ବୟସର ବା ଆମ ବୟସର ନୁହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ତ 10 ଓରିଜିନାଲ ଶୈତାନ ଆଜିକାଲି ବୟସ ଆମର ସେ ଆଖିରେ ଧାର ମାରେ କଣ ସେ ଆଖିରେ ଧାର ମାରେ ଜାନା କାଙ୍ଗାଡି ମିଟି କରେ ସେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମାଏ ଜ୍ୱର ହେବ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଟିକେ ତ ଚାରିଆଡେ ବେଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇନ ମୋର ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ କି ନାଇଁ ଶୁଣାଇ ଏଇଟା କାଢିବା କଥା ଥିଲା ମୁଁ ଆଇଲା ହଁ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଦୁଶୁନି ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଗୀତ ପଛର 13 ସେ ଆଖିରେ ଧାରଇ ସେ ଗୋଡରେ କଥା କହଇ ତା ବାପା ମା ଥିଲେ ଏମିତି ରାମ୍ପିଡ଼ି ଦେବ ତାଙ୍କ ଦାମଡ଼ା ଗୋଡ଼ କରି ନେଇ ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କରେ ନାଇଁ ଜାନା ବାପା ମା ଥିଲେ ତଲଗା ଓ ଦାଦା ମିଠୁ ଓ ମିର୍ଗି এইটা হচ্ছে পিওর অরিজিনাল শয়তান নম্বর 1 এর কি শয়তান বুড়া সিরা হতে মোরা শয়তান কি শয়তান আখি মোরা খালি তিনা নাই তো মোরা সত্য কথা কুহ মুঝে খেয়ালে কার সঙ্গে লাগি তো সিধা কই দেবি আর ডরা ডরি নাই না এটা ভুল করতে বলে মাফি হোগা হালেলুয়া 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 এটা দয়া মায়া নাই 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 এবে